Najčešće pitanje na konsultacijama ovih dana jeste kako rasporediti turnuse graška u svom projektu. Kada je reč o projektima, u pitanju su projekti motivacione biobašte koje rade trag biljke i nakon toga baštovani ulaze u zajednicu gdje postaje njihov kolektivni i individualni mentor i na individualnim konsultacijama se postavljaju različita pitanja. Dakle, najčešće pitanje koje mi se postavlja jeste upravo kako rasporediti turnuse graška. O turnusima graška pričam na predavanju Moć azotofiksacije, ali kao što znate, danas ljudi žive brzo i nemaju vremena da slušaju predavanje od 2 sata. Zato sam ja odlučila da u nekih 10 minuta vama pojasnim osnovne parametre na osnovu kojih ćete vi s projektima i vi koji planirate baštu izvan projekata da organizujete turnuse u svojoj bašti. Za početak biramo sorte. Koje sorte biramo? U pitanju su sorte koje se najčešće mogu naći u prodaji u gotovo svakom vrtnom centru ili poljoprivrednoj apoteci. Ja ne želim da se od setve graška pravi nuklearna fizika, dakle da vi morate da naručujete sorte preko sajtova. Ovo su uobičajene sorte koje se nalaze u apotekama, ali ako ih baštovani nemaju, onda na individualnim konsultacijama raspoređujemo turnuse u skladu sa onim sortama koje su oni uspjeli da nabave. Ja ću sada da govorim o sortama koje sam spominjala na predavanju i koje se, dakle, zaista najčešće mogu naći u svakom vrtnom centru. U pitanju su sorte koje imaju različitu dužinu vegetacije, jer kada je reč o grašku, tu radimo pre svega sortni turnus. Cilj je da istog dana odradimo setvu kompletnog graška u bašti, istog dana se ubacuju sadnice i radi se direktna setva semena. Tako da ovdje čudo Amerike, 50 dana dužina vegetacije, mali provansalac, 60 dana, 10 dana je jako mnogo vremena za taj deo sezone, dakle prelazak proleća u leto, jer berba graška počinje od maja, završava u junu. Čudo Calvedona, 80 dana dužina vegetacije, telefon, iako piše 90 do 120 dana dužina vegetacije. Rodnost svih ovih sorti se razlikuje, tako da je meni najbolja sorta čudo Calvedona i telefon. Telefon je visoka sorta, čudo Calvedona poluvisoka sorta, čudo Amerike i mali provansalac niske sorte. Ove sorte su dobre zato što imaju kratku vegetaciju, solidno zrno i solidnu dužinu same mahune. Kada ulazimo u setvu graška na otvorenom polju, oficijalni datum je 1. mart, to kažem baštovanima na svim konsultacijama. Kad kažem oficijalni datum, tada počinje inače setva na otvorenom polju svih gredica za brzi uzgoj, tako da počinje setva i graška kao i lukova za staru berbu. 1. mart je oficijalni datum jer on u mnogome zavisi od toga da li se nalazimo u adekvatnim vremenskim uslovima. Dakle, ako je pao sneg, taj datum se pomera plus minus 20 dana. Meni se nekad dešava da grašak sejem u januaru, što u ovom slučaju neću moći, pao je sneg. Često ga sejem u februaru, odnosno završavam sve turnuse, ali najoptimalnije je da počinjemo u martu. Ja moram da vam kažem, kad god ga posejali od početka marta do kraja marta, kako god se zagreva tlo, tako će grašak i brže klijati. Prema tome, ništa od toga nije greška. Taj grašak svakako stiže za berbu. Ovdje se radi, dakle, o ideji da jednog dana izađete u baštu, da tačno znate na koju gredicu ide koja sorta, gdje ubacujete presadu, gdje radite direktnu setvu,
kako biste što brže završili setvu, dakle znali šta konkretno radite. Ovo je također važno zbog pripreme bašte, jer u slučaju da kasnije ulazite s projektima, dakle kasnije radite parcelizaciju, kasnije postavljate permamodele, vi ćete tačno znati koji su permamodeli prioritetni. Mi ovdje, kada je u pitanju motivacijna biobašta, pričamo pre svega o montažnoj bašti koja se postavlja u skladu s prioritetima. Dakle, ovo su interaktivni projekti gdje vas ja kao kolektivni individualni mentor vodim, postavljamo zajedno baštu i dogovaramo se koje su gredice prioritet. Dakle, upravo ovo o čemu govorim sada su prioritetne gredice ili ono što zovem rano prolećnom zonom. Kako ćemo rasporediti turnuse, pokazat ću vam na sljedećim primjerima. Ovo su analize gredica u projektima motivacijne biobašte i ja ću vam ovdje pokazati neke parametre na osnovu kojih možete da rasporedite pravilno sorte. Vidite, na ovoj gredici je raspoređen prvi turnus graška i četvrti. Šta nam je konkretno prvi turnus? Prvi turnus je pojašnjen u prethodnoj epizodi gdje sam radila setvu graška i radila obnovu bašte. U pitanju je turnus koji radimo u čašama. Na taj način imitiramo zimsku setvu. Dakle, u ovom slučaju je izbor čudo Amerike zato što ima kratku vegetaciju, 50 dana i time što ću ga sada posijati u čaši ja ću dobiti puno na vegetaciji. Ovdje mi je potrebno 25 čaša, a ne više. I s obzirom da je u pitanju niska sorta, iza njega kao smena kulture idu neke kulture koje ne zahtijevaju nosače. Više puta sam naglasila po epizodama da je planiranje jedne bašte kao igra šaha. Zapravo ono što prvo treba da isplanirate jesu glavne kulture u ovoj zoni. Iako grašak jeste glavna kultura, to što ga rano sejemo i to što ima kratku vegetaciju čini ga čuvarom mesta za neke, ne mogu da kažem glavnije, ali upotrebit ću taj termin, glavnije kulture tokom sezone. Šta je ovdje bitno? Ovaj grašak koji ide kao prvi turnus, dakle iz čaša, će brže završiti vegetaciju i ja ću moći iza njega da postavim kupusarice kao decembarske sadnice. Pogledajte epizodu priprema decembarskih sadnica i već smo uveliko u pikiranju kupusarice. To možete na kratkim videima da pogledate. Što se tiče setve graška u čaše, dakle imitacija zimske setve, odnosno priprema prvog turnusa, Primorci su to obavili, kontinent također, balkoni, jer u okviru učionice online zajednice Trag biljke ja dajem instrukcije kada se šta seje ili sadi. Planine od 1. marta počinju setvu graška u čaše. Dakle, moj izbor je čudo Amerike u ovom slučaju, u ovom projektu, jer ovaj projekat rađen za jednu baštovanku, ali je primjer kako treba rasporediti turnuse. Dok sa donje strane imam ponovo grašak, jer ovo je zapravo jako dobra kombinacija. Ovdje je grašak s jedne i s druge strane, u sredini su tikvice, o tome sam već pričala u prethodnoj epizodi, jednoj od prethodnih epizoda, jako dobra kombinacija jer se i grašak i tikvice kratko susreću. Ovdje sam izabrala čudo Calvedona, zato što je u pitanju poluvisoka sorta koja zahtjeva nosače, nešto duža vegetacija i iza nje ide krastavac. Dakle, ako želim krastavac, taj letnji krastavac koji će se kiseliti, sadnice za ovaj krastavac se pripremaju u majskom rasadniku. Ako to želim, onda je potrebno da imam mrežu, jer krastavac bez mreže u jednoj biobašti se malo teže uzgaja. Onda sam tu praktična, dakle, glavna kultura ovdje je krastavac
i upravo sam zbog toga ovdje stavila grašak koji je visoka sorta, odnosno poluvisoka sorta, koji zahtjeva nosač, jer kada već postavim nosač, mislim, jako je bitno da ovdje budete praktični. Idemo dalje. Turnus 2. Kao što ste malo pre vidjeli, turnus 1 je čudo Amerike. Čudo Amerike kao presada, a ovdje će biti turnus 2 čudo Amerike kao setva. Dakle, ovdje pričamo o direktnoj setvi. S obzirom da je u pitanju niska sorta, isti je princip, iza ovog graška ide praziluk. Praziluk iz decembarske setve, u pitanju su decembarske sadnice, jer i to je jako bitno. Znate, iza niske boranije vam ide praziluk iz majskog rasadnika, iza graška praziluk iz decembarskih sadnica, odnosno decembarskog rasadnika, jer grašak, naročito čudo Amerike, vrlo brzo završava svoju vegetaciju. Dakle, ovdje grašak ne treba nosač, on će pasti s jedne strane, zato je i postavljen na ivici i onda će se samo malo podignuti, onda kad formira teške plodove, podignuti nekakvim senom. Zapravo, to je jedna situacija koju svi mi moramo da istrpimo, traje nekih 10 dana, kada otežaju plodovi graška, kada on pada i vrlo kratko traje. Nakon toga se kompletan grašak skida, od njega se priprema tekuće biljno đubrivo za upravo ovaj praziluk koji ide iza njega. Kada je u pitanju treći turnus graška, tu se koristi sorta, odnosno postavlja sorta mali provansalac, direktna setva 1. marta. Dakle, i malo pre smo radili direktnu setvu 1. marta, 60 dana dužina vegetacije i tamo kada počne berba sorte čudo Amerike, krenut će berba sorte mali provansalac. Ja sam ovdje opet stavila praziluk kao smeno kulture, odnosno drugu kulturu, ali ovdje možete da stavite i bilo koju kupusaricu, ne mora nužno iza graška da idu kupusarice, možete da je blitva, cvekla. Ja koristim azot iz graška za sve one kulture koje spadaju u vrlo zahtevne. Kada je u pitanju peti turnus, jer četvrti turnus vam objasnila kroz čudo Kalvedona, peti turnus je telefon. Telefon je vrlo zanimljiva sorta. U pitanju je visoka sorta. Uzgajam ga svake sezone, obilno rodi, jako lep prizor u bašti. Zahteva visoku mrežu, duge vegetacije do 120 dana i u jednom trenutku u podnožju, kada već počne berba ovog graška, stavljamo krastavce iz majskog rasadnika. To je jedna zanimljiva slika gdje povezujemo dve kulture na jednu mrežu. To sam objašnjavala kroz nekoliko epizoda, ali evo ja vam sad ovdje sve nekako stavljam na jedno mjesto. Koristimo istu mrežu i kada se završi berba sorte telefon, kompletno biljno telo tog graška ulazi u nadogradnju permamodela, stavljamo oko krastavca, jer krastavac je kalijum zavistan, ali na početku mu itekako treba puno azota, kao što to treba svakoj biljci koja raste, koja razvija lisnu masu. Azot je taj koji razvija lisnu masu, dok kalijum je odgovoran za plodonošenje. Ovo je zapravo jako dobra kombinacija. Imamo krastavac, dinje, cveklu. Cvekla će se ubrati dok mi ovdje, dok se dinje razviju, kada se dinje, lubenici ili tikve razviju, kada razviju svoje vreže. Naravno, ovdje se radi pinciranje. Cvekla će već dospeti za berbu. U pitanju je cvekla koju uskoro naklijevamo naredne nedelje. Egipatska cvekla, to je cvekla koja ima vrlo kratku vegetaciju. Ta vegetacija, upravo ta kratka vegetacija nam omogućava da dobijemo cveklu, dakle da dobijemo plodove, još jednu kulturu, a da pritom se dinje nesmetano razviju. Ovdje
vodite računa da je dužina vegetacije vrlo važna, jer dinja se ubacuje tu negde početkom maja. To zavisi, jer da biste uopšte ubacili dinje i lubenice, morate da imate onako baš dobro, toplo vreme ispred sebe, nekih nedelju dana bez potresa. Dok cvekla je kao presada, završava svoju vegetaciju vrlo kratko, za nekih mesec i po dana mi ovde već imamo berbu cvekle. Za to vreme dinja razvija vreže i bit će potreban taj prostor. Grašak završava berbu graška i iza njega ide krastavac koji do kraja ostaje na toj mreži i mi onda zatvaramo ovu gredicu. 30% gredica se zatvara za narednu sezonu. Ako želite turnuse u svojoj bašti, zapratite kanal, jer zapravo o tome je reč, o kontinuiranoj berbi svežih plodova iz vaše bašte. Ono što je meni uvek smetalo jeste berba graška u nekoj kratkoj fazi koja traje 10 dana, onda taj grašak stavite u zamrzivač i to je to, jedete nekakvu zamrznutu hranu. Turnusi se odnose na sve biljke u bašti, zapravo gotovo sve biljke možemo uzgajati u turnusima, samo je ovde reč o tome da li ćemo raditi vegetacione turnuse, odnosno da li ćemo imati frakcionu setvu i sadnju ili ćemo raditi sortne turnuse. Promene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrija na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.